तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब मस्त हो गए। क्या आपको पता है कि अपने पीसी में आप कैसे बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया એટલે કે बीजीएमआई એટલે કે पबजी को कैसे आप खेल सकते हैं, वो भी माउस और कीबोर्ड के जरिए। तो कैसे खेलते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको खेल कर भी बताऊंगा और कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और बिना स्किप किए देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हमारे पीसी की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपल से कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर सर्च कर देना है BGMI डाउनलोड फॉर पीसी, इस तरह का लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे वाली ऊपर वाली वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर प्ले बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया, उस पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो ये जल्दी से हम डाउनलोड कर रखी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली से मैं यहाँ से बैक आ जाता है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली से यहाँ बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया એટલે કે पबजी को आपको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डबल क्लिक किया और हमारा जो बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया है वो यहाँ पर सेट होने लगा है। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से हम ब्लूसेक 5 पर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने वो डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए हमने ये ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये हमें पता चला कि आप, तो हेलो दोस्तों, इस तरह से आप अपने बीजीएमआई એટલે કે बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया को आप अपने पीसी में बड़ी आसानी से आप खेल सकते हैं। तो आप कैसे माउस और कीबोर्ड के जरिए कैसे आप खेलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा माउस है और ये हमारा सिंपल सा कीबोर्ड है, उससे हम खेलेंगे हमारी फ्री फायर। तो आप कैसे खेलते हैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली से यहाँ से कई सारे मिशन है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपल से यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और आपको स्टार्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आप देख सकते हैं तो इस तरह का आपका जो गेम है वो शुरू हो चुका है। तो आप कैसे खेलते हैं कीबोर्ड और माउस से वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारी बीजीएमआई है वो शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इससे क्या होता है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो माउस से इस तरह से आपको हटना है, उसके बाद आपको यहाँ पेज से आपको ये दौड़ने लगता है और उसके बाद यहाँ से और देख सकते हैं यहाँ पेज से वो कूदता है। उसके बाद आपको यहाँ W से आगे चला जाता है, S से पीछे, A से साइड में, B से आप साइड में। तो इस तरह का आपको भी दिखाई देगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर मैं चला जाता हूँ अपने मिशन के ओर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं। Run along the edges of the zone. Get behind a tree. तो कैसे आप अपने पीसी में बीजीएमआई એટલે કે बैटरग्राउंड मोबाइल इंडिया को आप खेलते हैं, तो आप कैसे माउस और कीबोर्ड के जरिए आप कैसे खेल सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ कि कैसे आप खेले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर तो इस तरह के हमारे जो स्क्रीन है वो शुरू होते हुए। तो देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस देखेगा। आपको सिंपल से यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ लेकिन कुछ नीचे कूद जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही ऐप दबाया तो हमारा जो बंदा है वो कूद जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा अनफॉलो हो चुके हैं। उसके बाद हम सिंपल से यहाँ से ऐप दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप खेल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो चलिए अब गेम को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो गेम स्टार्ट हो चुकी है उसको हम अब खेलेंगे। किस तरह से आप भी अपने गेम को खेल सकते हैं। तो चलिए खेलकर बता देते हैं कि कैसे आप भी अपने खेल सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी बीजीएमआई वो शुरू हो चुकी है। तो हम अब ये ऑडियो यहाँ से हम पहन लेंगे। Awesome.
Watch out door. Get behind the tree. Get behind the tree. Get behind the tree. Get in the car. Get in the car. Watch out. Watch out! Get behind the tree! Get behind the tree! Get behind the tree! I'm getting shot! Help! I'm being surrounded! Get in the car! Get behind the tree! Awesome. Get behind the tree! Get behind the tree! Not a problem. We won't get to the zone. Not a problem. Get behind the tree! Help! Awesome, awesome. Get behind a tree! Awesome.
Marked a location. Enemies ahead! Watch out! Awesome. Get to the safe zone ASAP! Help! I'm being surrounded! Help! I'm being surrounded! Help! I'm being surrounded! Help! I'm being surrounded! Awesome. Awesome. Victory belongs to us. We are number 1.